डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जिसका वो अक्सर इजहार किया करते थे। वो भरिया मेला छोड़कर जाना चाहते थे और रब ने उनकी वो ख्वाहिश इस तरह पूरी की कि वो अपनी ज़िंदगी के अरूज पर ये दुनिया छोड़कर चले गए। वो खुद अपनी ज़ात में एक भरिया मेला थे और अपनी ज़िंदगी का भरिया मेला छोड़कर चले गए। ढूंढोगे खास नजर आती थी तो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक बच्चा, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसको देखना। उस हिस्से में कई दफ़ा जो है, चूँकि मेरी वालदा जो हैं वो काफ़ी इस बात पे पाबंदी रखती थी कि हम दोपहर को सोएं, घर से बाहर न फिरें, और उसकी हर शरारत में वो मैं भी शामिल होती थी। तो जब मेरी वालदा सो जाती थी तो हमने कुर्सी उठा के रख के दरवाज़ों की चिट्ठियाँ खोल कर घर से बाहर निकल जाना। उसको बचपन में गुड्डू कहा करते थे। मुझे बचपन में बहुत दर्द करता था, इतना मुझे टीज करके उसको मजा आता था। उसको बच्चों को टीज करना ये उसका हॉबी थी। तो उसने अमूमन अखबारों में से ऐसे लफ्ज़, एक दफ़ा मेरे सर के अगर जख्म हो गए तो मेरे सारे बाल उतरवा दिए। तो वो मेरी टिंड हो गई तो अखबार में छपता था टेंडर नोटिस, तो वो बाकी के ऊपर हाथ रख के ना सिर्फ टिंड वाला लफ्ज़ लग कहता था, राना ये पढ़ो, ये क्या लिखा है। अब मैंने पढ़ना, अब मैंने चीखें मारनी, रोना, उसके पीछे भागना, उसने आगे आगे भागना। और एक उसकी बचपन में जो बहुत शानदार आदत थी, जो उसके आइंदा भी जिंदगी में काम आई, ये था कि हर चीज़ को प्री प्लान करना। जब उसने FSC का इम्तिहान देना था तो 1 महीना पहले उसने कह दिया जी मैंने जो पढ़ना था पढ़ लिया और अब मैं आराम से बैठा। फिर माशाल्लाह बहुत ही उनके अच्छे नंबर आए, उनको किंग एडवर्ड में दाखिला मिला। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे वालिद की पोस्टिंग मुल्तान में हो गई, और मुल्तान में जो सुब्रमण्यम जेल का घर था और जो डिजिटल मेडिकल कॉलेज का गेट था, वो दोनों गेट हैं आमने सामने। तो इसने रिश्ता बता किंग एडवर्ड को छोड़। बड़े टॉप के स्टूडेंट थे वो क्लास में, हमेशा फर्स्ट सेकंड आते थे। मुझे याद है कि डिजिटल मैगजीन में उनके कार्टून छपते थे, उनकी जो सेंस थी आर्ट की बहुत ज़्यादा थी। मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात बड़ी स्ट्रेंज थी, बिकॉज हमारा कोई टीचर मिसिंग था तो उनको भेज दिया गया कि उन्होंने हमें ना क्लिनिकल मैथड्स पढ़ाने। वी वर इन 3rd ईयर, दैट वाज 1985। तो फिर जो उन्होंने जो मैथड्स की क्लास ली तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड टू थिंक दिस इज द मैन आई एम गोइंग टू फॉलो इन माय लाइफ। ही वाज सच अ डायनामिक पर्सन, फुल ऑफ नॉलेज एंड एक्सट्रीमली फ्रेंडली। जो जैसा मैं क्लिनिशियन को, डॉक्टर को देखना चाहता था ना, वो सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी। He was very special person, God gifted, very special। माँ ने ऐसे बच्चे फिर नहीं जन्मे, ये मैं कहूँगा रियली। उनमें इतनी खूबियाँ अलग टाइप की, एकेडमिक्स अलग थी, क्लिनिकल साइंस जैसी उनमें थी, किसी में नहीं है। मैं किसी को फिजिशियन ही नहीं मानता उनके बाद, फिनिश। ये फन भी किसी को नहीं आता। खड़े खड़े हिस्ट्री ली, यूँ 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 करते पाँव तक गए और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेट अवे। सर हिस्ट्री ले रहे थे पेशेंट की, तो अब उसके कोई थी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो सर कहते डक्का तो नहीं लग जाता तो टट्टी आंधी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो इस कॉलेज का क़याम, सिम्स को बनाना। ही वॉज अ पायनियर ऑफ सिम्स। सिम्स की एस्टेब्लिशमेंट में उनका ख़ास किरदार, अक्सर वो जब बिल्डिंग बन रही थी तो वो राउंड करते और एक एक बात को खुद वो चेक करते और नोट करते, उसमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सर की बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट DMC जैसे डॉक्टर समझता है, बिकॉज ही वॉज इन लव। ये एक ऐसी क्रिएशन है जिसको सर ने अपना ज़ाती पैसा, खून पसीना लगाया, और सर का माइंड, सर का सोल, सर का हार्ट, सर का दिल दिमाग सारा इस्तेमाल। सर ने कॉलेज की थीम में, कॉलेज की डेकोरेशन में, कॉलेज बिल्डिंग की अप्स एंड डाउन में और इसके कलर कॉम्बिनेशंस में, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतना प्यार किसी
سرداری کے ساتھ کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا فیصل صاحب نے کیا. اس لیے سمز کا نام جب بھی آئے گا فیصل صاحب کا نام اس میں سے نہیں نکالا جا سکتا. دو چیزیں تو ان کی پرسنلی ایک تو ان کو میوزک کے ساتھ بہت شوق تھا, اور میوزک بھی ان کو جو کلاسیکل میوزک ہے اس کے ساتھ ان کو بہت شوق تھا, اور سیکنڈ وہ کوکنگ کا ان کو بہت شوق تھا. تو کوکنگ میں تو وہ اکثر کئی چیزیں جو ہے وہ گھر سے بنا کے لاتے اور پھر ہمیں بلاتے اپنے آفس میں کہ یہ چیز میں بنائیں, کیک بنانا یا اور جو چیزیں وہ بنا کے لاتے تھے وہ ہمیں بیٹھ کے اس کو کھلاتے. And before he would come to SIMS, he would spend 2 hours every morning reading up on latest scientific developments, not just in medicine, but in other branches of science as well. So you could talk to him about anything. You could talk to him about plant biology, you could talk to him about space, you could talk to him about science. And he had also he had a passion for philosophy. Yeah, he was also very fond of cooking. And he would invite us and serve us different dishes. A lot of them were his own recipes and his own creation. So he was a multifaceted man. He was a poet, music lover, he was a chef, he was a sportsman, and he was a religious man. One of the best teachers, he was one of the best doctor, he was one of the best endocrinologist. یہ باس کہتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ایک کلیکٹر تھے. ایک جو ان کی سب سے فیوریٹ تھا وہ پورسلین کلیکٹر. ڈاکٹر صاحب کا جب نیا گھر بن بھی گیا ماڈل ٹاؤن کے اندر, جو انہوں نے بڑے شوق سے بنایا, اس کی ایک ایک چیز کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی. تو میری والدہ نے کہا کہ فیصل میرا ایتھو جانتے تھے, میں ادھر میرے بھائی نے اس دن کے بعد سے اپنے منہ سے لفظ نکالا, وہ گھر بناون 6 سال خالی میرے بھائی نے. And he was a religious man. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ صرف ایک ڈاکٹر ہی اچھی ہے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے مجھے قرآن کا ترجمہ سنانے لگے. ان الانسان لفی خسر. کہتے ہیں تمہیں اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا ترجمہ لوگ سمجھتے ہیں انسان کو مالی خسارہ ہو رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں نہیں, یہ مالی خسارہ نہیں ہے. وہ اتنی ڈیپتھ میں پڑھتے ہوتے تھے, کہتے تھے کیونکہ روز دن بہ دن ہماری عمر کم ہو رہی ہے. سر ہمیشہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ بس یوں چلا جائے اور اسی طرح گیا. جسے کہتے ہیں نا بریا میرا چھوڑ دیں. سر نے مجھے صبح یہ ورڈ کہا تھا کہ میں بریا میرا چھوڑ دوں. فرسٹ ٹائم میرے خیال میں مجھے یاد ہے, فرسٹ ٹائم کرائڈ وین ہی ڈائیڈ. مجھے نہیں آنیسٹلی یاد کہ میں نے کرائڈ لٹرلی کرائڈ. Such a loss. Our message would be that I'm sure he's busy in heaven, meeting all the people he wanted to meet in life. So the message is that we had a wonderful time with him and we learned a lot from him, and we certainly do miss him. مجھے تو بہت میں مس کرتی ہوں. اور جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میں ہاسپٹل جا رہے ہیں تو ان کی جو ان کو پروموشن ملی تھی اس پہ تو خوشی ہوئی تھی, لیکن ان سے جدا ہونے کا بہت دغم ہوا. تب بھی میں اسی طرح رو رہی تھی جیسے آج. بس میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کو جو جنت کا اعلیٰ درجہ اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھے. اور میں ہر نماز میں ہر دعا میں ان کو یاد رکھتی ہوں, بھول نہیں پاتی. میں اپنے بھائی کو انوینسیبل سمجھتی تھی. میں کہتی تھی ساری دنیا باتیں کہ میرے بھائی کو وہ تو سب سے آخر میں جانے والا, سب سے پہلے گھر میں کہ ہم اکٹھے زندگی گزاریں گے, اپنا بڑھاپا اکٹھے گزاریں گے. لیکن یہ وعدہ توڑ کے چلے گئے. مجھے بالکل بے سہارا اور بہانا میرے دل میں زندہ ہے ہمیشہ. کھڑا ہوں ساحل پر میں حیرت حسرت کا مارا, میں حیرت حسرت کا مارا. خاموش کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت
if you are on the righteous path, if you are honest, and you are willing to work hard, nothing in the world can stop you. This is my promise to you. This is God's promise to you. ठीक है ना, ये रब का वादा है. ठीक है ना, जो रब का वादा है तो वो तो पक्का वादा होता है ना.